وتكوف كوزي سمعاني مصمصمي به تسيجوا difficulté itlaf tekniki kaodi kajiri fa ima resendeli ya harma ifazi ya vili morne namna ikawo tukatmange sanvan bana ifazi ya handra ya intervention yangu ya kuendelea ya de mkabala vale tika mwenzele tika oblige ni rege dagon yi fazi ya handra yikadi fazi ya lekiana nazi nyafati na hu dénoncer situation be fazi ya vili yode ya vili yiselekiana de gouvernement impia ya azali et surtout des dossiers ya unarolo dul kamali dhahudin otkufu kwezi ntonge handa mtsane mwambianio ilazimu referesheana wa Komor mana i resistance yatu usoni mwayezi ya uvungufu ini isanyesa ya mavuna isanyesa ya mavuna mana morlina mna kaude mwisho wao yezini izia zaidi ya mezi ambaika na maministri waili au wararu wanne tahupara nyangu mustadrani bagiri Amin Soifu na maministri waliomana wakana postu za responsabilité ndribovu et pourtant kawashindra wabaki tumba yezini kabadili mana wakolindra wangalie namna watoshindra wa debauche wantu dans l'opposition waparena wantu ikawo wantu wala waharma société civile waliomba wa hingiar me gouvernement on rotoona amba va dynamique mpia vana wantu ikawo wavinga vision pia wakota wangie ili wanyese mbavale zitongo zisendelea be lazimu rijifereshe wa Komor manantini lazimu rijifereshe mana isanye sambane malgré les divergences nazo harma i opposition sur certains aspects be vantongo moja ikawo resi partager et yo confirmer i dégoût ya hukambane wantuka sina haja na yezi azali na javilahe li confirmer harma zoskawo des ajiri vozi harma information gouvernement van va lazimu rifereshiana non seulement yihuka i opposition wantu madhamana weka odo koto watu lazimu watoha watula wangie kawangia au kawakubali zisireni zazali be lazimu rifereshiana aussi parce que wanadamu harma zinsiza harma imiji yatu i pression lio na harma imiji itonge ukamba vata wantu wali harma imiji yomba jeli waambila mba watu jua waendre kaisur de vozi maptra ko jua ngomba yezia fulani nsendra au tisendra wala gomjini wala go wakala go bas belewo ruwasula majarada ikawo wahirongoa amba usingia vavo ukabilu umuji ujambia mane ungia harma wapotevu vavo ujifarikisha na libavu au na uwengi wa umuji yontongo iliyo muhimu ikawo ilazimu referesheana na vavo ni simia zi imiji yatu yonsi pia wake harma vigilance ikawo defanyishia yao na imiji mengonu mayo nyuma milima riwono mengonu mayo miwani ntening mbeni mengonu mayo riwono baisha de mtamdu mwise dalshalani na zola izese wa yeseye wa resiste wa denonce ne wa henyiso uvungufu ka udo fanyiro be wanyesa ikamatide namna imorde namna wanywasali ya msijwa ihawana mnedio vandre washisi wa shanzuani hazizo kwezo tukufu vavo uyo dentongo muhimu na kutaniro ngo harma mkabala vavo mkabala wadunga de mkabala wa dhahirudul kamali wallahi l'adhimu shikodzo na alami na judi de landrema mana vuka suku 24 intervene suku van na kumanyesa bana dhahirudul kamali aka president wa commission parlementaire ya i dossier ya i citoyen économique akotsaha amonaye auprès ya IBFC i dossier ya aiwa ontrania mpesa hota arenge wa arudhu na vila janini na arudhu zangina arenge wazo imahakama ya nzuani azoromete ya bank BFC waye dhahirudul kamali aendra ko negocier na banki yo ambane harma zi dossiers kaodi za bashara ko sfanya mbavuka traçabilité ya mpesa za koviramo banki yoho asuambia matojwa swasiti harma rapport parlementaire et en contrepartie wa passer ardoisi wa zime simpesa za kaoda iwo zona regezo zo mzae harmansi ikawo yonsi ilo na dhamana yilo na mahakama betinsi ikaomba ipora ni hasara ya ilo mbana udhamana ushefu au procureur de la république wo mwinzi procureur général auprès de la cour suprême de Nordinabodo lo mengonu magongo ya wizi aliomba mwezingo wa jalembe hasaranku ya para Komoro de huka baba wala zola aliomba wae anadamu ya shikomori kavabulo anketi wala kavafangula poursuite tsoko yonzi harmanti yangina tsokavani i justice i saisit ces dossiers yo waende wandaone ya madhamana IBFC wajuma mana ntini nahika vuka traçabilité ya lazimu wao waonohana harma rapport yo kawangiwa mana dhulkamala kotanton kadha au kadha de madhamana yo haraya abakawasi jouer ijo yo
iyo mengoni masitongo zikawo za kolazimu voa juge ikao amba autorisation amba ndare demande aregezewa zinthu ziliyombana usie aziremete azirekipere avazo ibank BFC 2 ans au tijile 3 ans avant voitina ukamba dhulkamali andra livito kwa yonti bevoa juge nzuani aji autoriza signer document mana dhulkamali atende vice president wa assemblée donc wana influence andra mwambia signer document yo yojo kwa lazima kemba ujujiwo na wa dhulkamali waende devant mahakama waende en garde à vue harma uwidziwo be raharmanzi ya upotevu ikao nyanguo do watawala zonti tsokodo watu sifanyao watu zendelea vavo wa Komoro kweza utukufu wanyu na kotanjo nimjideni bana makatili yombarna nafasi za hukamba uwantuani tojoro washtaki harma mahakama za kweli kara lazimu ramenya wakati muzono monti pia na munlinde ben serenga yizi document muzono zonti pia huka wani yezini idhahiru dhul kamali i document ikao tiani simanye saniovan ini de msona ini des documents ikao wengine mwanyu mkini muiwono une attestation de droit à l'assurance maladie couverture maladie universelle complémentaire ikao yangi halidina dhahiru dhul kamal numero ya hetio msiona ini de sécurité sociale à la réunion de msona musu diarma document van yangi date de délivrance le 1er juillet 2018 yakokoma le 30 juin 2019 i dokumeni circulé harma zerezo va wantu ikao wasali yasro kwamba hiyo feki au hiyo tifeki hiyo ya trambo au hiyo ya kweli au hiyo kadha au hiyo kadha nsani mwambie bana nyangui dokumangi nziani tizia na mimi nrenge nafasi niangalie rabu zizi elements zandre sawo hurambia be dokumeni ya kweli au ya kweli handrani morde namna ikao de mwijua wao zi numéro de sécurité sociale zini mtu hujua déjà à partir ya date de naissance ya mtu hujua maende yahe au tidiahe dhahiru dhul kamali harma document ikao husie wanzuani akamremetea yo i document kaingwa adzwala le 6 août 1969 moremna na mwiwono harma document vani yandrisa i numéro d'immatricule yandrisa numéro de sécurité yandrisa 1 des voies de mbayem baba 69 yo de date de naissance yahe mana adzwala en 69 asima wakati 08 undo madutu vavo a partir ya date yo vavo sandrsa hujua ambaye dokumeni raharma document ilio authentique be karazi ya vavo rendre hahutsaha ringie en contact avec des services administratifs zilio faransa hunu hoendra je me suis rapproché na ma expert wa repression en fraude ya inteni caisse d'assurance maladie ya hatu hunu en Gironde ile nende na waledze intongo ikao de yatumulwa ne gravité ya intongo ikao de ajir tendretu lo waona ti waledza ti wambia manema na madhumun na javani wa mikaisi ni s'assumer responsabilité ya hum dénoncer les voyoulini auprès de l'administration française et auprès du procureur de la République ou à Saint-Denis à la Réunion Sainte-Clotilde mana widziunu na upeunu watu wanwarendra okomori karala zimurabaya mato makatirto parova hanu mbarto jua ruwa habisi waja waelewe mbavwa sharia haramansi be kafanya mapotevu yao namna fanyishi yao vavo wantu wanwali hunu wanambia inzia lazima mfanye wanambia be lazima unangishie i sécurité sociale ya la Réunion nifanye dénonciation ya fraude nangishie na u procureur général procureur de la République ou tribunal ya la Réunion ni porte plainte en mon nom si rudi ti précise bana wami ti saharma démarche invani va gardo anonyme bandro si jomba de wamoti de wami yo c'est des problèmes vanidio donc tu wambia ambane ti silindra anonyma au teteni dhahiru dhul kamali atojua amba wami de na porte plainte wami de na poursuivre au wami de na fanya dénonciation ya hadisi mana wa Komoro kwezi na mielewe vani semuni yini mfano watu watende ba wadze amba Komoroho ligonzilala wa makala hivelo amba lazima ulivolo mafukara ya matajiri walio harma yezi de warenga wajirumilia dhahiru dhul kamali yangus kwa déménager mayoti aja harma insi ya Faransa ya la Réunion aja jangia harma dispositif ya RSA yo de revenu de solidarité
yini de yini rongolombana zini mpesa zikawo idaula isanga ile isaidie wa waliomba kawasina zinchida ukasina zinafasi ta wando sorongo hatu mana har majara da kamba wa harma usikini mziro halisi ajangi harma dispositif hiyo hujangia yote problemu madamu jovira harma fazi ziliombana aparanu ziro maisha andra jangiha fa imma i problemu banijo kao di makati iliombana i dispositif ini aya jangiha yovani yijo motorisé o apparaît à bénéficier ICMU na zintongo za sali couverture maladie raharma fraude à partir du moment où dhahiru anadhama na komori nyangu 2010 depuis 2010 quoi ils retrouvent vamos renga i document vili manan sija depuis 2010 jani serenga document ya handra na ya vili okay ya handra na ya Yavili. Depuis 2010, son arme document van. Document wami une dénonciation à la fraude à la sécurité sociale, une des services il y a il lutte contre la fraude, il y a la sécurité sociale à la Réunion. Wami kaisi de nawangishia wantwani ileoini navele halbarua namshuhudie. Dhahirudul Kamal msio navani. Au mois de mai 2011, Tawasu Wasuli, mai 2012, à secrétaire général au gouverneur Yanzouani. De mai 2012 à janvier 2013, à conseil spécial au gouverneur Anissi. De janvier 2013 à avril 2015, à commissaire aux finances Wanzouani. De 2015 à 2020, à député de la nation et vice-président de l'Assemblée nationale et de la commission finance, à la commission finance et président du groupe parlementaire Amitié Comore-France. À partir du 27 septembre 2020, il est même nommé ministre des Affaires étrangères alors que c'est un escroc. C'est un escroc, pourquoi je vous dis ça? Parce que zintongozinini mwambia nizovani zisanyesa hukazi dhamana zini alionazo dhamana zini dhahiru alionazo zini dhamana zikao zisimtsongesa waye asi akena revenu. Et pourtant, qu'a déclaré les revenus à réseau de Asidia et sécurité sociale ya Faransa. Aïmoy bien sécurité sociale, il va voir la connexion zikao va voir la kafu na tongo zangina zilio ma widi vavo. Va voir komori si mambiani. Il document na manyesa niovani. Il document handre na manyesa niovani. Na mambiani document ini. Namba ni date yayo ya komavani. Amba ya kokoma 2019. Nisimba nuthubutifu wa Mikais. Huka après vérification. Vérification Léo Inini Mambionovan, c'est-à-dire Léo le 30 septembre. Le ministre des Affaires étrangères des Comores ana semi airumia o Léoini. Ini comme en 2019 ou mais il renouvelle déjà tawaye anayo i document yao yo i famille yao na waye wana i document yao. C'est-à-dire que il Léoini Mambionovan Dhahirudul Kamali ana toujours isemuni in ka comme de 2019 ini in les renouvellements. Nanyum sidale bana zinizemo fanyilwa. Chaque année, mtruja ufanya déclaration urongoma kusina revenu. Donc ça veut dire ma hayo yasdoma nazo zikaobada akanazo. Akoja Faransa aja hirongoa amba waye kasina revenu, kasina kadha a profiter systemu aendelee. Wo Komori, wo jua wafanya zozikaudo watahao. Wadaga wahidi wafanya. Rahipara nafasi mbartojua riwa nyese waja uvahanu amba ilazimu wailomba wa mahakama ilazimu ruwa nyeseyo. Wamin sirongo vani et que j'assume mes responsabilités. Waye Dhahirudul Kamali, il se quoi koraliza, mais vous imaginez, il dossier ya sambi, vos documents zikawo documents antidaté wa, zo documents na zon trambo, yo de enam narambiao, bazo kweli yo de kadha. Aranye samba wede monsieur le wede ouverture ali Komori wede umuntu, il yomba waye mkomori kao asanye samba zinti tobiambi, kazala zimuzerendwa. Rahemo jo paraleomba pendant toutes ces années de 2010. Tawasuhua suili leweni vojana le 27 novembre, le 27 septembre 2020. Mchunu asihibia ifiski ya Faransa. Asihibia i sécurité sociale ya Faransa. Asihibia na dossier za lekena na zlakafu na zangina. Iyo ilazimu mchongomorde iyo kara lazimu rava nafasi wantwani. Ilazimu ruwa vinge waende harmaz mahakama za lazimu zendre ili ojo kumulwa. Hazi zo kwezo watukufu. Vavo hivyo na mwambiani bana reloporte zitongozo za klase Maurice dénoncé. Vamos simanyesa ni document.
Ini morena mna kaude mwi wonovani. Ini recommandé avec avis de réception. Nsiye zavani muone fete. Ini dia kwenda sécurité sociale à la Réunion. Ilawa ilewoini hoendra sécurité sociale à la Réunion. Il date tium si on a 30 septembre. Il dénonciation officiellement je l'ai fait. Ini des avis. Il y a recommandé manatitsaha mtujo hui veleha par mail. Awi veleha par kada. Tiwambia wenyomba nsi veleha avec accusé de réception. Il est question de documents monsuliani nami simjizani. Ambane titia na ampli na huka ba copie yendre auprès du procureur de la République ou à la Réunion directement. Va voir document ya ville deni. Mshudia India ville. Mwana namna mwiona vavo procureur wa République on attendez tio. Mshudia vavo procureur de la République 5 avenue d'André Malraux au nom de Sainte-Clotilde. Iveleha wami dinaveleha accusé yini recommandé avec avis de réception ya lazima ripare il est confirmé ambane iwantwani riwa dénoncer uvahanwa lazima wa dénoncewa isukume ngol masuku rijumbe daula ya Faransa invani irresponsabilité yayo harma huku vraiment voyani nchini vavo de imana na iveleha zintongozo tizifanya zideposewa tizidepose tizani zinaz avivani vavo simjiza dohirudul kamali amba officiellement reporte plainte umtwa nambio banar la gueluha ya shizungu uskena haufu be yini volume bana yi intervention yini ri fanyovani yini intervention haliza wa komori de mane fanglo shkomor i intervention ya hufanglo shizungu pour expliquer itsofanyishiha imeso nitsoifanya imeso mana na kotsaha na documents zeni nikenazo zafanyishiha na mabarua ni fanye zikopi ile rehemo rometia zi servisi za hungia kapresi au vangina waone bana na zi plainte zideposewa auprès des administrations za lazimu zipostewa yini emission yelekiana na wakomo harama maelezeyo d'habitude wanyimu suivovani na himo dénoncer ndrongo za lekiana mbazi husu daula Faransa wa mis dénoncer en français. Donc muskena haufu harma mkabala vavo de risijua inamna revolio. Donc wazizo vavo dossier ini. I dossier ni plainte i déposewa. I dossier ni i signalisation i signalement il y a dénonciation il y a fraude auprès il y a sécurité sociale à la Réunion. Il fanyulwa avec avis il y a recommandé lettre recommandée avec accusé de réception. Il est kesuri ambane i document i wasuli sijara lejewa au kadha manar sahar juo mwiso wa izinchongozini namna zenrao na vavon se rappeler ambane selon la loi française le code pénal ya Faransa harma zinchongozale kiana ne fraude à la sécurité sociale c'est l'article 133-1 du code pénal ya Faransa dhahirudhul kamali i escroquerie avérée ni kaude aifanya il est passible il est puni acte mordeyo est puni de 5 ans de prison ferme et 375 000 euros d'amende. J'ai bien pris le soin de le préciser à ce document. Mana i hadisini ilazimuri dunge tariwo no muswayo. Wasu wa Komori riswana na dictature Komori. Be wasu wa Komori karisi jiviwa. Be shayo dictature yo hukamba mavoyu ya liyo Komori. Wasenra te joke ba meso risijoambula bane voyu le ministre Komori be wo mwidi c'est-à-dire le responsable ou diplomatie h Komori wo mwidi a escroquer wo daula ya Faransa. Wana damwalo wengi Komoro walio bao watoju wa muarenge na wasutene daula nyoyo wangamivonyo muarenge ne msove honoria wa Komori be kamsana marenga voyu morde dhahirudul kamali liliombana lifanya tobia mbiza widi morde zina halini na tobia zangina zino basfanya Komori nanyu msijua fete mbana imashini ya kokaseri ya kauvandwa haya yako zungulwa na untini dhahirudul kamali de wantu wa hiba trasi mwambia nyovani waivahidza na markabu yendre nzuani harma ikokaseri ya nzuani zizo mengolma stobia mbi zikawo yakolazimu nsi morde Komori wajambie mba woti de umuntu akolazimu arenge izidhamana zi ari sangesa amba akolazimu avelo ambassadeur hunu be wenyewe kawa mkubali watu wanu waelewa leo amba ivoka kubali lazima wamrende akedo patron wa ambassadeur wao donc yini ezi ya mavoyu watu wezi yikawo wajali amba lazima warenge mwidzi aliona experience ya escroquerie internationale de dhahirudul kamali de wambe ujeni uyezi inteni zidhamana za huana za hukamba ne arenge mirex yatu ini ezi ya mavoyu
wan mavoyou, ce sont des délinquants financiers, wan wezi walio harma yezi ya zalini, wala musparemto amambiani nchongo yangina na yangina, wanontu mavoyou, wantu ikauka na dignité, wantu ikauka wastehi daula, wantu ikauka wastehi nsi. Kavwasi wallahi l'andhum. Zinchongo zini nyanguza circule. Harma zerezo. Wa waliomba wanye sambane mtunu akarma dispositifu nyangu date kata, ta 2019. Je viens vous apporter ici aujourd'hui que Zahirul Kamali jusqu'à la date d'hier, c'est-à-dire, il y a des dernières, il faut jamais awi lewo. Zo des dates izikawo, on a fait l'ensemble des vérifications avec les membres, les amis, les documents moi on a vani, les documents les mtu avele chez yo. Harme famille ou mbala rengai document yo oparang sene carte vitale ya ho moins racheter le professionnel médical. Donc ça veut dire c'est un document qui est venu du côté de sa famille, du côté des amis, du côté des gens proches parce que c'est un document kao yo entre voloyo. Il est joué au monde rumia ne hazi hadisin van wami hadisin na ko joua il y a très longtemps. De makati kao wantu waende tarwa sur l'arme jara da kambane il va devenir carrément betsa kana utubutifu na kwambelo ya hanyoni katwambia nyoma na mzunguwe taripare na mzunguwe na saidiana taripare zitongozo ordinaries para utubutifu mana renga engagement bakakula ndo ngorto mambiani yovani ilazim remo mambiani yo na utubutifu wayo iyo di mana atongesa on a pris le temps il est vérifié zintongo il est meso katiaja ba vuka journal la rongomba ile mkini ile feki. J'ai pris le temps de vérifier il est renrelayé tar kesuri metongo iniri fanyao risi fanya harmanzia zikao zenidia za shuhaki. Vavo, wami bin nafs, à partir ya meso, i dossier yini, avec izi kopizini, je vais contacter les services à presse, à Faransavan. Et même les partis politiques qui taïle iliyombana, les partis politiques zilio Faransavan iliyombana, wo rongo amba wo wana na frodi. Naika rahemo ula wakomori kawakungi ya strongozini wajua amba qu'est-ce qui se passe chez nous. Léo, on veut savoir, ambane, Léo, wambilo ambana, umwizi. Ada au ahiba ou harmi daula ya Faransavani, le chef ou le patron ou diplomatie et régime criminel iliokomor. Parce que là, il faut faire très bien la différence. Zahirul Kamali n'est pas le ministre des Affaires étrangères de l'État comorien. L'État comorien nyangui suku malgré yuziro wa maisha watu, beka kula mtu ikaomba na aka voté wavavo avec la légitimité du peuple. Ahimotsa huwa mrasimvene havano akotsa huwa mtulimbana voa minimum ya dignité usoni mwa zinsi za salia. Wunu do représentant wa diplomatie ya régime ya voyou ikrasi ilio komori. Deema na muona mbana kawasi jikase izitwa wajambia ba ilazimu reverifier sijara jipara na antwa lona tobiambi mordwani halini. Bavonsa ham komori ka kullam komori. Ahimo rongo wentongoini ay rongo avec cette précision. Il n'est pas le ministre des Affaires étrangères de l'État comorien. Il est le ministre des Affaires d'un régime criminel qui est en train de tuer le peuple comorien, d'humilier le peuple comorien. Nawaye, en plus, c'est un escroc. Yo ilazimu, inchongoyo, ifanyishie modelio, il est yahimorongoloa, isikemba vale, c'est l'État comorien. Baisha ukia vantro torongoa, bava uyo mtrosh komori, de wasosali ya raminu état de droit. Wasosali ya ramino ba wantuanu wa usurper responsabilité komori. Wasosali ya rejomba ces gens-là, ils ont fait un viol y suffrage universel ya wa komorien. Il lazimu ranyese amba le peuple souverain tede amba manda azali anome wedziwani. Unu mwidzi ata huwa mwidzi mnyawe amrenga amvele hao harma zintongo zinvani. Il lazimu à chaque fois qu'on parle rijambe ba on dénonce un régime mais on n'est pas en train de souiller notre pays, il mérite mieux que ces voyous. Il a une précision qui est claire. Avec cette clarté. C'est un ministre des Affaires étrangères d'un régime criminel voyou qui a usurpé le pouvoir aux Comores, qui tue le peuple comorien, mais ce n'est pas un ministre des Affaires étrangères Ali Obana à se représenter Daoula Aoui Komoriatu Inamnaikao de Rijouam. Bravo, Yodemanekao Nakotan Rongo Ivani Leo, à partir de Meso, des services à presse. Les services des partis politiques za Faransavani watu receive document ini rijouer mana zalekiana na zi administration des horas fanya leo. L'aspect politique maintenant leo yo ini wasijua partis ile van bazotu kiwa na zintongo za frodi zini leo ni tojojua wahemojo ambilo mbane voilà ifroditian umtuna na doma na kadha d'ailleurs à mes plaintes je l'ai bien précisé au procureur et aussi na yozi ikao
ikao ambane na yezi ikao ambane si précise bana watojua wa demander ambassade ya Comore clairement wawambie zihadisi zini tuwatilia na coupure ya journal officiel la Comore leo lanye sao CV ya Dhahirudhul Kamali officiellement tiwambia na lien vanu ito parwa nao ya luatwani neti na date ya leo wapare avec précision zi date za mtu na kana responsabilité na stongo zini pia zifanyulwa vavo yode mana ni rongo wao yode mana nrongo wao ambane isilazimu wa Komori rifanye jitihadi ridiffuser hadisini un peu partout ile watu wanyesewa ambane yani wani wezi wa vungufu madhalimu do warenga nchi yatu non seulement wasiri dhulumu Komori de wasiri puana shewo harma ya mabara ya ulimengu hazizo kwa hizo tukufu mkabala wale kianane analizi ya siasa uyoyo Mordenana na mwambia niyo watu zintrongozu wa para umioju azali a fait le tour il n'a pas trouvé mtu atoka wonsi atojongiao wave jirma au wasankade i opposition au wanyese bava vision waendreta wajambe ma ministre des affaires étrangères wasimvele hanzuani bimana ça veut dire qu'azali a intégré harma ishema ilioneshtona he ambane zilere rimambiozo vani asiziju ambane itojiri na itoka be 2021 c'est un enfant comorien d'origine anjouanaise la lazimu arenge responsabilité même la Comori conformément aux accords de Fomboni yodemana yatongesa amba jambia be lazimu akena ministre des affaires étrangères mzuani ile mvinga pendant la crise parce que il y aura une crise au Comores rassurez-vous il y aura une crise aimo mvinga yikemba ule ministre mzuani au ule tishideni tikatumwambia ni sukovan kamsnana amba remo kurube 2021 atoshemeleza mbatandra unde talkamba nzuani atorenga tamazehi yaliyoho wa mungo mhono awanome mitume kakula ntongo ekoda taifanya tojo aifanyi azungwe ntongo yota tofanya beka vasi ntongo moja yitobuzao au yitobadili yao harma determination ya wa Comore et hasoton harma determination yatu ya hu défendre les accords de Fomboni et l'unité nationale il est rejoué rechanger logiciel ya gestion ya insini il kabili faliki yangina ikao kakulama na mkomorato jambia mane deflagration ya 24 mars itongesa ijandi ya komo wazungoro wamba dans certaines circonstances quelquefois malheur est bon ijandi ya hukaijo itende shatonga i logiciel ya Komori ibadilie ringi harma gestion ya kweli nanti jiste hiwo nanti enda usoni yode mana zintongozini zalazimu zakolazimu rizendre nazo rijambie vamontana mbie wananyanguma idio itili walionzuani parce que il y a des gens en juin waliombana wao wamunga azali mhono ce sont des idiots utiles wao wasimunga mhono azali ne wajomba azali asidhulumu asirendrambi asidaga basta iloptali ile sana mwambie Nurdin Mdilaji nimwambie na Yahya nimwambie na Mahmud Salim Afi nimwambie na Mustadrani nimwambie na Sunhaji nimwambie tishi na deni na Dalama Medi na deni watu pia amba wallahi l'azim isukumtore maona ntongo itoko yonti ya parana na suha nzuanoho sukuyo mto muhimidia sambi harma ulili mlio amba ula ka venza tie loptali hunu be wasuwas derevu nzanga isukuyo mto jona hana bashefu wanyu dadukuwa ishiroisha umwirika ode rako lazimuriketi pia wasu wa Komoro tawawala wa masuwasalia wajambio mawasudhulumu mana ile unro de hama Yahudi do yazali na jambie mwanadamu wojo ufanya msafara ende vanu anafanya malezi vanu be lazima hubiru harma loptali tawonga zijaliyo leo kavasu loptali ngazija mana isu unro yako lazimike mba yanzuani irenge zanzuani zirenge irele anatanda ya ilmarufu ifanyishie maana wami tujana la unzuana au fulana la unzuani aindringazja au wananyatu wisho ngazja wa Komoro wisho vontu pia risho ziloptalizo je le répète très bien zi infrastructuri hospitalieri za unrwa Komorizo za wakomori za unrwa harma za regio za Komori ngazja yo region Komoro dale nzuani lo region Komoro dale malili region Komoro zintongozo zika muhimu wasuhuzi rapele rizi juwe riambia nazo rizi elewe muono mshuhudia nsana mbie wanzuani wa munga wazali mono amba mono ya haya amba sendrambio na tatimono au adesine wa mkinta harama uhura umujo wa domoni mana wakujambia amba watujondra ma ministre de l'intérieur au tiji watujovolo dhomana nchini be wao
wasiji prepare mana har maika ya azali vantongo ikawa Komoro lazima muielewe. Yahya na Nurdin Mdilaji waelewa Nurdin Mdilaji wae airongowa va expression shle monero ngoma mavani rongola maimpundra impandra mwalayo vanzapara vani kavasi hunu wala hunu intongweni itolala har mainzie ni wantro fikiru madbanu ndrola la vavo rongola mane impundra impandra mwalayo une expression Nurdin Mdilaji de rumia bimana i 2021 ini lazima hakika wantro sosuli har majara de kao azali ipartira i objectif yao wantro wani dinteni ilazimu ili fijo la olini wangese usono mazali mba wao wale wanzuani macredible watojo waporte les couleurs d'Azali pour aller défendre izi harma zi tournante yanzuani yamo joja Yahya ke kandida au Nurdin Mdilaji betile li tede uneneni mustadrani au mtu wangina donc iyo mengoni mamomani yaliyo wawajipangao wajambiao parce que wasijua Nurdin Mdilaji airongowa harma renio ikaona Yahya ka wako onana na IFGA wana nusu wa IFGA wale waronroa hulo warenga warumiao amba wao waswiri mbayezini itoregea itojoshuka bentongo yao na jitihadi yao wasirili amba yaimojoshuka mkini huka werongware de bankemba vavatarongwe de sambi asiris ka joregewa iyo nsirongoa mtatoregea de mtu wa kumoroto mvoteo si Abdu wala Bakar wala Fatima la Humad de mtu wa kumoroto mvoteo datoregea au datoja umvia au de wakumoroto mvoteo asirili ambaye tojoka bade wa isambi datojo regeo vavone kade halo ilazimu wafanye jitihadi tawake makandida zala wasutene mkin labda wahibie vote bola la sura maana kafso ibo vote Komori zavili wajambia mane maisha huendre science ni treka wa wakutuzi wavozi wa inti harama wakutuzi watosubutu avec la complicité d'Azali ne wanyese mbensi tabadiha be safarini irso ambia manamfahamu thumma namfahamu kisha namfahamu be musizi avavu walaka vasinti totampo hao walazi manipulation za vozi wanadamu wa Komori wasizijua na waswanzwani wana wanzwani risizijua musiba kivavo yezini badilihe mujuje wa harme ardhi ya Komori walio na ntongo nziro afungwa wokasina aswamihilwa au ablanchis a relaxewa fa imma kavasi tobadili yao harme hadisi niliovani namkam nantongo namduburie mpange ben simambiani wallahi laadhimu simambiani mana azaliwa wami mjua tikukamba wami mjua na paro ishinae be wami mjua mana mimi mjua na ishi na watu wakaishi na wae harma maha mengi makatna kufanya azinga jana ka coordinator wa fawekom na koishi na watu wakaharma yezi hiyo mana i periodio hiyo ka de force politique eserse yaka de force politique ya kwenda isutene makandida wa kwenda nzuani harma zivoti za kwenda nzuani na yezi ya Bakari au etc. Wallahi laadhimu simambiani be azalina mshewahi kawa venzena mzuani atoka uonzi umzuani ili mba womvenza wode mzuani afana mengoni mwa simba nwaili wode mustadran na salimu domoni mana wao malgré as responsabilités wale unazumba umoja president de l'assemblée na umoja député wosu bututi ya glacieri ya nyama wangia na ipani hama damazali wairange frigo watambusa i glacieri yao wamwambia mama marsi mianzi ya hunu walawa zole skalte za wantu madamazala zivenzao wantu waliomba kawana dignité wantu waliomba kawana ubinadamu wantu waliomba waeli waonyi mwona basalimu wosu butu wangia wote député de la nation wangia Facebook mama aimomrongo madamazali iyo ni degré et dignité ya wantu wao wao ni kalte za nadamu ile madama damazali atujameba wande wantu ikaomba atuamini au watu wataha maana wao watu ikao watojua walale wadagwa watu wafute zinkaba wangie uvandro moja hazi zo kozo tukufu ni sizi ya vavo na hurapelea wa Komor ni rongomba na yimbwana rahara maifaliki irakara mwambianio ambari senda rahara maifaliki ya kabili hunro dafu insi de inzia yo de mana ramwambiani bana ilazimu rinunue vantu warongo vani ambalane mkabala wa stombola rimamel marnunue stombola normalement vuka voa dati ya kolazimu fixewa en fonction la événement ku bei hawaini modelilio rasaka rarete i événement namne tsofanchi yao il est joueur que sur on doit planifier exactement zintongo on doit ambila parce que cada der fanyao be karibu to le devao dans les mois harma yizi mwezi ni jovan derso mezi ni jovan derso se fanye tongo yo be manakaristo wa i précision
rako lazima urujue en fonction ya eleme namna zevolio rangalie namna toujours organiser isho ya ufanye evenement yo au kati ni namna yo dans ce cas là toujours rangalie arma zisheni kao dezifanyilo zisheni zatu zini kayo de Ortega kayo de Mbusu kayo de Angina na zangina zisheni zini zikao pia hunu reseye wantu wa lance i operation yo ifanyishie ze resultats zayo faima ntsana mbie wa Komor kakulam Komor ikawo asaha asaidie imbwana yini na nunue tombola na jambi bana nisito 20 euros yango nunue tombola non seulement j'ai une chance de gagner mais au pire je dégagerai une pourriture donc ça veut dire que mtu wonta atoteza tombola wo atopara zi ana faida iparao atopara msafara pashie atowe na yezi mbungufuini kaka para msafara be yezini aitoa maana sijoro nsipia maraimu fanya mtsango karsi fanya bali sababu de msafara bersi fanya ler saidie zi revendication na approche itoenrao taisaidie watu wanu wende hule na hule de baidi hazizo kwa hizo tukufu wavon simia na humambiani wakati mwingi rahimo uzastombola arma activite za wakati wangina ka boli au watu wangina de harma marengo ya lera kukaraiparana zi journée culturelle arusi kadha kadha de kushina riudu leo msijomba wadonu uzivili ya marengwe maori yayo watu kasudungu parana bimana ya hauka mantu lazima wadisana wanteni donc isir lazimu wasu wa Komori vonti mtu atokao rizungu wa dispositif mpia ikaorjo tienziani vani itongia nziani mkeni dans les jours là ambao on peut payer par carte depuis vonti mtu atokao atojua ire so henti suku in journée ribue centrali au kama va numero za telefoni so henti wao mtu atojua ire le rayo vavo anuno tikia yangiwa ikirol photo avec les deux sur messengeri wantu garder so shuhunu arenge référentiel alive par carte moras commandation tu wana so fanyao il est rejoué ripare musutene tombola be yeni de moyens légitimes mana vana wa Komoro lazima mielewe kakula revendication ifanyishia ovahanu yovenze kena moyen ikena msanda wa husaidia zitongo pia wa hutwa bibu wa koza wa organize wa walio lazima organize wa hufanya bandoroli wa hufanya na zangina wa hufanya na zangina tongozo pia vanti zikawo joja manandrazungu ensi kufaria ngina ori ambiemba to jomur fe kada rinrafa kada le fin kada wasi raharma demarche manavani raharma demarche légitime raharma demarche ya uhalali ya kama lazima mkomori aelewe bastanga harma mtsango wa imeso ile ajue ahafadhi inafunza yezi tokao ibadiliha ajue mbawe miongoni mwa watu kaudo wetsanga donc aveye harma huka istoparore gia harma mopote fmo na mle kaudi zaka mana roona harma zinti zatu rahiwundri wantongo ilimba wenyo waja warundri to skaro par kwa shughuli na uyo bevoende ta parona dispositif tiane roba mane voke fond participatif communautaire yo de tongesa wi communauté waono basnaja urtsanga ile waveye harma ntongo ide istoparo dolumia nisizi avavo Komor na humambian bana narike na jitihadi be karibu tuhule rito waswili harma stongozin mana azali kashilidia wa Komor azali kashilidia wa Komor azali kashilidia wa Komor nous sommes le peuple souverain wasde lazimu décider intonge lazimu ijiri harama inti yatu baisha ukia vama oziro yani afanyisha vanbe vasuku mengono masuku timambiani zicho badilia na isuku sto badilia wa walione khairi inti wa watahawi khairi inti de watofuzuo kamwa venze. Je le rappelle très bien, l'objectif fondamental est combaini kauderi wanovan de uva moja wa Komor hustehi mipaka ya mwali ile ribuzuze na logiciel ya gestion yansi ribadilise mabadilio ile rikenansi kawo itwenda usoni kamwa venze. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Msoswami mkabala wa problemi ya kajiri arma intervention ya handra. Barakallahu fikum. Mazingo torvazuluna hair nasi insha Allah.